بسم الله الرحمن الرحيم. تبعا للأحداث الأخيرة التي مرت بها الجمعية الملكية لمغاربة أوروبا في شخصها الرئيس الزروالي يوسف، نسأل الله أن يفك سراحه. وبعد تريث وسكوت طال لمدة تقريبا شهر، غادي نخرجوا بهذا البيان باش نبينوا للناس على أن الجمعيات قائمة بذاتها، وجمعيات معترف بها داخل فرنسا وخارج فرنسا، مسجلة هنا بالديار الفرنسية. هذا البيان باش نزولوا الغموض على الناس اللي كيظنوا على أنها جمعية وهمية، على أنها جمعية لا أساس لها من الصحة. نقول لهم بمصداقية وبحجج وأدلة وبراهين فإنكم مخطئون. الآن الجمعية مكونة من 4 أعضاء، في رئيسها السيد الزروالي يوسف، وفي نائب رئيسها عبد ربه السيد أجنان عبد الإله، وعندنا ان تريزوريي وان سكرتير جينيرال اللي هو يتمثل في السيد محمود، والمقتصد ديالنا تعذر له أن يأتي. الآن نترك الكلمة للأخ محمود، وفضلنا أن تكون كلمة بالفرنسية حتى يكون هناك عدل في الخطاب، ويكون تكون هناك أذان صاغية سواء من قبل الفرنكوفونيين حتى تتضح الصورة أكثر مما هي عليه الآن. أترك الكلمة للأخ محمود. شكرا أخي عبد الإله. Je te remercie infiniment. C'est avec tristesse que aujourd'hui nous faisons une vidéo à travers le citoyen et ami marocain qui se trouve au Maroc. Et la tristesse de l'arrestation de notre ami et président Youssef Zerwali. Je ne vous cache pas de sa sincérité, de son développement envers son pays. Il est très dévoué d'ailleurs. En ce jour triste, sachant que son épouse actuellement enceinte avec 2 enfants en bas âge, ça fait depuis le confinement, il ne les a pas vus, il doit être dans une tristesse extraordinaire. Nous le soutenons profondément. C'est un garçon, moi, étant donné que je peux avoir l'âge de son père, c'est un garçon qui m'a profondément touché. Il m'a appelé en début d'année de 2019 afin que je puisse l'aider, cerner une association qui deviendra ARM, Association Royale des Marocains en Europe. Je l'ai aidé avec mon profond cœur et dans cette situation, en créant cette association. Je n'ai jamais observé M. Zerwali avec un brin de traîtrise ou de tricherie. Il est très dévoué au drapeau marocain. Il est là afin d'aider les citoyens marocains déshérités. Je l'ai trouvé que c'est un garçon, non seulement il aime son pays,
il aide de son profond cœur la citoyenneté des Marocains, que ce soit en France, en Europe et au Maroc. J'en ai jamais vu le moindre fait et geste désagréable envers qui que soit, un détournement selon les dires des uns et des autres. Je remercie tous les gens qui le soutiennent. Je remercie tous les gens qui le regardent profondément. Un jeune homme dynamique, au-delà de sa beauté, de sa grandeur, je l'ai trouvé comme garçon extraordinaire qui développe des choses en sachant que ce garçon n'a pas fait des études supérieures, mais de son fond du cœur, il est là pour aider tout Marocain déshérité et opprimé. Je tiens à remercier tous les gens qui suivent M. Youssef Zarouali et qui le soutient. Et je tiens à préciser, avec preuve à l'appui, que l'association que je peux, M. Abdillah pourra vous montrer, avec l'annonce de l'association officielle, c'est une association caritative de loi de 1901 qui existe, qui a été déposée et qu'elle suit son chemin. Nous avions un programme qui était et qui reste encore, mais il n'est pas en stand-by, excusez, mais en attente. Il y avait un programme culturel et musical qui devait se faire au mois d'octobre. Un autre programme aussi concernant les gens qui n'ont pas assez le moyen d'acheter un mouton pendant l'Eid al-Adha. M. Zarouali était mobilisé à travers ses contacts, à travers les Marocains qui aident le Muhsinin, qui aident l'association Armes, et de plus en plus, parce que tout le monde se pose la question. L'association royale des Marocains en Europe est une association qui a commencé à s'entendre, à être étendue aussi à travers l'Europe et même aux États-Unis. Et cela dit, nous pouvons au jour d'aujourd'hui dire que l'association Armes existe, elle soutient tous les Marocains profondément, que ce soit en France ou au Maroc, et nous tenons à dire aussi à la justice marocaine d'être indulgente envers M. Zarouali, quelles que soient les raisons. C'est un citoyen du peuple et pour le peuple. Je vous remercie. Je te remercie infiniment, cher ami Mahmoud. Donc فيما يخص الجمعية نعطي واحد النبذة قصيرة على الجمعية، لأنها جمعية مسجلة بفرنسا، يعني أنها جمعية فرنسية ومسجلة في القنصلية المغربية منذ تقريبا عام، يعني منذ سنة، على أساس على أن القنصلية الفرنسية هي قناة إنانكس تمثل الدولة المغربية هنا في فرنسا. ولهذا نقول على أن جمعيتنا قائمة بذاتها كما قيل من قبل، مسجلة في la préfecture de Nanterre ضواحي باريس comme une association بلا création ديالها، جورنال اوفيسيال في الجريدة الرسمية. عندنا le récépissé de la déclaration de création، عندنا لو ديال الجمعية مسجلة هنا، وعندنا لي ممبر ديال الجمعية مسنيين موقعين هنا. تبعا لما جاء فيه الأستاذ المحامي السيد حليم نجيب، نشكره من هذا المنبر، إنه يعني وكلناه كمحامي للجمعية من هذا المشكل الذي وقع لرئيس الجمعية. نقول لكم الأعمال التي يقوم بها الأخ يوسف الزروالي غنية عن التعريف. الأعمال غنية عن التعريف. يوسف الزروالي حينما يقوم بعمل
يقوم به أولا لوجه الله. هذه شهادة أمام الله، لأن الاحتكاك والمعرفة له لمدة 4 سنين تالية شهادة أشهدها أمام الله إنسان يضحي بالنفيس والغالي على أساس أنه يفرح الفقراء، بما فيهم اليتامى، بما فيهم الأرامل، بما فيهم ضعفاء من العائلات المغربية. مؤخرا كان هناك مبادرة خيرية عملناها في شهر فيفري، في شهر فبراير، أنا كنت معه، قضينا أكثر من شهر. الله أعلم لسوء الحظ أو لحسن الحظ أنا دخلت هنا لأن عندي مشاغلي هنا في فرنسا، فتركته. فكانت الطامة أنه الحجر الصحي كتب له، ربما كان خير له أنه يبقى في المغرب. ولكن الإشكالية هنا حينما نرى الأعمال الجبارة التي قام بها في الحجر الصحي، أتكلم عن الحجر الصحي، أعمال لا يقوم بها إلا محبا لوطنه. ولكن في الأخير نتفاجأ على أن الجزاء ليس من جنس العمل. لعله خير. الآن القضايا كما قلت، أو القضية عند قاضي التحقيق، فالزروالي عندنا هو بريء لحد الآن حتى تتبين إدانته. نسأل الله أن يفك سراحه. احنا خرجنا بهذا الفيديو هذا على أساس باش نقلعوا واحد الغطاء من الحقائق المكذوبة في هذا العالم الافتراضي، ونقول لهم على أن الجمعية الملكية لمغاربة أوروبا جمعية قائمة بذاتها. تريتنا واخترنا العقلنا في الخطاب ديالنا، لأن احنا إذا أردنا أن نتكلم لا بد أن نتكلم، أن نأخذ المسألة من مصادرها. لهذا كنقول لكم على أن المسألة أو الإشكالية ديال اللي واقعين فيها هاد الناس اللي كيهضروا بدون حقائق، بدون أدلة، اتقوا الله في أنفسكم، كفانا من العبث والقيل والقال. يوسف الزروالي في هذه الآونة كان يتهيأ لشراء أضاحي العيد، كما نعلم على أن العيد نحن مقبلين على عيد الأضحى، وكما نرى في بعض الفيديوهات الناس اللي كان ولفهم يوسف الزروالي عيد الأضحى ينتظرونه. رأينا ناس يبكون في الشارع لأن يوسف الزروالي وراء القضبان، رأينا أناس يدافعون عنه لأن يوسف الزروالي ولفهم تلك القفة، ولفهم ذلك العطاء. ولكن مع الأسف الشديد عندنا أمل كبير
في القضاء المغربي، لأنه قضاء نزيه وقائم بذاته، وقضاء لكي ربما سوف يقول كلمته في القارب العاجل. ونتمناو البراءة، كل البراءة لأخينا ورئيسنا الأخ الزروالي يوسف. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله.